जीसीसीआय अलायन्स कपासाठी ट्रॉफी आणि जर्सीचं अनावरण करण्यात आलं. 21 एप्रिलला ही क्रिकेट स्पर्धा कंपाल मैदानावर संपन्न होणार आहे. This year the government team was unable to participate due to some code of conduct issues. So we have got the bankers instead who will be joining us this year, and we look forward to making this event bigger and bigger. The event will be held on Sunday, 21st of April from 9 AM to 6 PM at Tanjim Gymkhana. The first match we propose to start at 9:30. We have with us today in this audience, we have Mr. Rajesh Dempo, who is a managing committee member of GCCI as well as the captain of the team of GCCI. I request Mr. Rajesh Dempo to kindly come on stage. Loud applause for Mr. Dempo. From TTAG side, we have Mr. Jack Sukhija, requesting Jack to kindly come on stage. We have Mr. Wilson D'Souza, DYSP, the captain of the police team, requesting sir to kindly come on stage. We have Mr. Suresh Rani, the captain of GSI, Goa State Industries Association, requesting to kindly come on stage. And we have the VIA captain, sir, please come on stage. Sanar Mishra, loud applause for him. The bank team will be joining us in a minute. They are just, I think, downstairs. So welcome all the 6 captains on stage, and we'll wait for a minute before we start the jersey ceremony. So just to give a quick background, it's a tennis ball cricket tournament, and we are playing 6 overs each. The team will be divided into 2 groups of 3 each, and there will be round robin on the group basis. The winner of each group will play in the finals. So the final is slated around 5:15 on Sunday. So requesting the press also to join us here for the morning inaugural as well as the finals in the evening. There will be breakfast in the morning and we have lunch in the afternoon, which is arranged at Tanjim Gymkhana. Wholehearted thanks to all our sponsors who have donated graciously for this tournament. That includes the Dempos. We have NRB Group. We have Varama Sir Logistics Private Limited. We have Mr. Rajesh Dempo, who has also supported us. Dr. Kurade has supported us, and many others. We will be unveiling their names also on Sunday. So we are getting more and more responses every year for this tournament, and we hope that the chamber gets into other activities of sports also. There are big plans with the new president in place, Mr. Dempo. He is a sports enthusiast and he wants more and more encouragement for sports. शिवोलीमध्ये पुरातन वृक्ष रस्त्यावर पडल्यानं मोठं नुकसान झालं. 3 विजेचे खांब तसंच परिसरातील नागरिकांच्या मालमत्तेचं यात नुकसान झालं. सुमार व्हायला आवाज येलो आणि बाहेर येऊन पळय झाला तर आमो पडला आणि दोन्ही डॅमेज झाला कोणाची गाडी थिंगा डॅमेज झाला. किती 7 पडलो सकाळी 7 तुम्ही अकस्मात पडलो ओल्ड आसलो आमो ओल्ड तो मध्ये वयर पिडार झालेलो मातशें आणि तोरांय खूप झालेली न्हू वेटूय खूप झाला त्याचा. ओके तेका लागून पडलो डायरेक्ट मोदी रस्त्याचेर पडला. हांगर वयताली ती टर्न जाली आनी गेली आतां पडपाचो तेंचेर पडपाचो. इंजरी सद्या कोणाक ना आनी कितें डॅमेज आहा सद्या कोणाचें नुकसान? ते दुरीक मोडला ते कोणाचे लायटीचे 2 पोल गेलात पडलात आनी मागीर आमचो पंच येयलो पंच मेंबर येयलो तेणें ते मागीर फायर फोर्स आपयलो. आतां काम चालू आहा ते जेसीबीन सगळें क्लियर करता ते. ओके सध्या लाईट नासता न्हू आता कितल्या वाठारान लाईट ना सध्या ही फुल एरिया असची ना लाईट. ओके सध्या काम चालू आहा. आमो बरें सकाळी 7 सुमार पडला. नेबर म्हाका घरा कडेन सांगूंक येयलो की बाबा आमो पडला अशें फायर ब्रिगेडीक फोन मार म्हटलें कोणाक लॉस जाला ना म्हणून कोणाक कांय लावंक ना
फक्त कंपाऊंडाचेर मातशें पडला सगल्यांचे. सो बेगीन फायर ब्रिगेड तुरंत पावली. मेन म्हणजे ते त्याच्यानंतर ते देव बरो करूं तांकां मेन म्हणजे. आनी ओनरूय येयल्लो आसा आम्याचो. सो एमिकेबली आमी सॉर्ट आउट करता सगळे. को कितें पडलो कोणा ओल्ड आमो अरावंड 150 वर्साचो म्हणटा तो ओनर. ओल्ड आमो तुमचो पेसलो पळय तूं पळोवंक शकता की बाबा मचून तो पोखारलेलो आनी आमो भरपूर लागलेलो. तो तोरा पळोवंक शकता तुमी. सो बरें की सेव केली तेणी घरां, दोन्ही घरां सेव केली. कशी घरा आसली नेबर्स आहा पळय बरें. हेजे घर कंपाऊंड वाचले. आनी कितें गाडी एक आसली भितर गाडी आसली ती वाचली. ती वता कितल्यांक पडलो आमो सकाळी मॉर्निंग 7 o'clock. सकाळी मॉर्निंग 7 o'clock. आनी खंय एरिया खंय पडटा हे बावनवाडो शिवोले भावनाडो. तुम्ही फायरा कडेन तुम्ही पंच मेंबर. ओके मागीर फायर येयली रोखडी. फायर येयली. हांवें फोन मारलो सोमते ते येयले. तरी एक नेबरांनी कॉल केलो. तरी नेबरान कॉल केलो. सो बरें जालें आपयले ते. एक लायटीचो पोली कितें डॅमेज जाली तर करता लायट डिपार्टमेंटूय पावल्ले आसा. सायड बाय सायड काम चालू केलां हेंच्यांनी. आता सध्या कितले एरिया लायट आसना लायट एक ट्रान्सफॉर्मर आमी बंद केला सराच्या प्रमाणे. अराउंड कितली एरिया अराउंड एक 100-200 घरां 100 घरां तरी. 100 केन्ना मेरेन लायट 5 तरी म्हटलें हेंच्यांनी मिनिमम. 5 काम चालू आहा न्हू. अमित बाब तुम्ही जसे तुम्ही शिवोली बामरोडो न्हू पंच मेंबर आहा. अशी जी डेंजरस झाडां जी आहा ती येणार आता पावस लागीं पावलेलो आसा. सो कितें नोटिफाय केल्ली आहा. सो आमी नोटिफाय करून आमी ऑलरेडी सेक्रेटरीक आमी थोडी फॉरेस्टाक केल्ली आसा ते. आनी ते येवन इन्स्पेक्शन करून करतले. थोडे आमकां नेबर्स येवन सांगता न्हू बाबा आपले रिस्की आहा झाड मातशें पावसा पयलीं ट्रीम करून दी नाल्यार कातरून दी. वो रोड काय बिजी आसता सदांच. रूट बिजी हो कित्याक काम चालू आहा न्हू रोडांचे सगळे कडेन. सो लोड तरी बरें नशीब की कोण ना म्हणून कोणाक काय इंजरी हेतून जावंक ना. कांयच ना. आमचे ऑब्जेक्ट कितें आमोच डायरेक्ट तो इलेक्ट्रीक वायरीचेर आनी रस्त्याचेर आनी कंपाऊंड वॉल तीग जाणांच्या घराचेर पडलो कंपाऊंड वॉलाच्या. तो आमी तिगांचे क्लियर केलो. JCB हेल्प घेतली आनी तो आख्खो रस्त्या वयलो कंपाऊंडा वयलो तिगांच्या ओनराच्या कंपाऊंडा वयलो क्लियर केलो. आनी तो एके सायडीन पडलो तो स्पेशल ट्री कटर घालून तेणी कट केलो. कित्याक पडलो आमो तो वेड आयलो त्या आम्याक चोरां लागिल्ली न्हू त्या खातीर वेड येयलो आनी खाला पडलो सकाळी 7:00. हेतून कितें इलेक्ट्रिसिटी पोलूय डॅमेज आहा. इलेक्ट्रिसिटी 2 पोल डॅमेज जाल्ले आहात आनी लायट सद्या ना तेंका. लायट ना सध्या क्लियर केल्ले आहा. आतां क्लियर केली 2 वरांनी लायट मेळटली आनी रस्तो ओपन केल्लो आहा. ओपन हेतून इंजरी कितें कोणाक इंजरी बीन कोणाक ना. एक गाडयेर पडलेली ती मायनर मातशी गाडी. ओके. ते डॅमेज जावना ती. डॅमेज आहा. सो टोटल सध्या क्लियर आहा. टोटल सद्या क्लियर आहा. कितले वरां लागले हे करी सर सगळें क्लियर. 7:00 कॉल जाल्ले आतां आमकां 11 जाल्यार जवळपास 5 वरां सुमार लागले. ओके. सो आता सगळें क्लियर आहा सध्या. So at about 7:15, the whole mango tree crack and came down. With that, car got damaged, and also once the JCB started removing all the stuff, the wall got damaged. Okay. It was the old mango tree. It was an old mango tree. Okay. So I think 2 electricity pole has been damaged. The 2 electricity poles went down. Right for behind us, this house is also down. Somebody is injured in this. No. Thankfully, there was nobody on the road. Nobody on the. This road is always busy like. Very busy. Okay.